fake ST certificate by promotion mani tongo aro inner line permit kok sijak tongo srai khalaye rajya sarkar kendra sarkar na apni prastab dar hokai nei Tripurani Bidhan Sabha ang question ni mani abo dise lawungka khulumka Tripura haste ni joto takok bukuk sogno tini ahaina hai tawaisa Facebook live phaimani kokbumangkha buskang 23 tarik Oktober sini hasteo civil society ni bukhakte kaisa 24 gonta ni bon kobok jakha o bono rugui kebangma bororo sungkha tamo demand notye o bon kobok jakha kebangma boro commento khaika tini ang je Facebook live phaine nei je Facebook ang je seirimani sungkha 24 gonta bon khlaile tam mungsenai kebangma borok no sungkha bon khlaye jeng chini manthai no mala manno nei amtirogbo kebangma no sungkha tabo kokbumangkha jeng je dabino tuye phainai 23 tarik Oktober choba khlainani kebangma borok no jengno saka ba comment logo bosika illegal migrant no tuye choba muthak jakti dang thangka tangi illegal migrant no tuye tabuk choba khlai jakya omtui kebangma borok no comment bo sungka tabuk kokungkha choba khlaina phana kaisa jora nango watini mol jorawo choba khaina phano kebangma jingjal asayo watirok wakai lukorok phainani thangphai khainani kostongo a jora tai chini hukbar hini tongo khetoroko thangai mairok bornan nango hugroko mairana nango ka omorok no bo wansugoi jeng choba ma nokhoro jeng site kaisa wansugma bai ungya jota phasing naharino jeng kongma sawo choba ma khlayo 23 tarik Oktober civil society ni bukhakte jeng je bon nungmani kokbumangkha omo rajnotik bodol tui khaye jeng judi andolon khaikya kai kebangma borok sawo rajnotik bodol bai choba khaitai kon mungsanglia tai kaisa kokbumangkha rajnotik ni phataro kebangma chini dofa hana hamjangnai chini lukurok tongo borok no bo jeng khobnan nango borok bo tiprasa borok bo hana hamjangnai borok no bo tui dulani nango borok bo choba nokhana musungjago aboni bagai no jeng civil society no tuyeibo jeng uram choba ma nokhor thanai 7 tarik July 2025 Agartala o jeng illegal migrant no tuyei kaisa kotor ma rally khlaika Bangladeshi post back Bangladeshi go back hini ani saimama mote omono kotorma Agartala shohoro poila Bangladeshi go back Bangladeshi post back hini rally kotorma khlaimani civil society ni bakhaktai 23 tarik Oktober je manthairono tuyei jeng choba nokhonani thangtongo omorok ni bisingo tongo puile 1 number no illegal migrant rongno naitugu tikhlainani jara Bangladesh ni phainai chini hawo segi tongphainai chini manthaino segi tongphainai borok no naituk tikhlainani kebangma borok ni question je 2024 ni 31 December jora se kendra sarkar saklai dikha Bangladesh ni je borok phainai borok chini hawo tongmanai nagorik tongmanai nai abo notification ani mokolo boklaika chini hasteni jotto rungkrung tai lukurongni mokolo boklaika kokungkha mose tini CN কার্যকরী ইয়াগুলো তিনি সে খরক বসে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা ত্রিপুরা হাফাইনাই বা 12 বছর হাফাইনাই খরক বসেগলে অনলাইন তে এপ্লাই খালাইকা বিধানসভা কোয়েশন নিজাখা आं निजे क्वेश्चन दिखा ताई चिनी कांग्रेस नि अजामा सुदीप राय बर्मन बो क्वेश्चन दिखा चिनी जॉइंटली क्वेश्चन
rimani yagulo Tripurani Chief Minister Bromganang Manik Saha ji bosaka tabusuk jora sie Tripura wo logungmani porewo Khorokchapano apply khaya ko hinai kai tabuk je Tripura wo 2024 ne 31 December পর্যন্ত যেমন যে ফলক জাং মানে 2014 নে 31 ডিসেম্বর নে হইতে 2024 নে তাই 10 বছর যে ফলক জাং মানে যাগুলো ব mo tabuk of Facebook live khai tongmo jora Khorokchapano kebo citizenship manani bagai online tikai se ni raidatei apply khainai kriko tabuk kokungkha chini hasteni সরকার স্পেশালি হোম ডিপার্টমেন্ট যে তৈ tongnai কেন্দ্রীয় নির্দেশনা রিমানি ইয়াগুলোব তালসানি জরা খাই রিমানি ইয়াগুলোব এবং তালসানি পরেওব তাবসক জরা তাঙ্গে ইয়াপ্রি কারাক রমজাগিয়া গোবাংমা বরক नि प्रश्न बुनि हावो दिल्लीवो गुजरात महाराष्ट्र दिल्लीवो आसामो karak yapri romjagai tongo Tripura khaitangai yapri romjagya norok basa anbo osungmung ke kokung kha takurok bukurok chini je naharmu illegal migrant notiye chini je soba o soba जों मोथागेरि याखो ताबो kokungkha o je illegal migrant rokta chini hawa hap tongphai mane obo tabu borok illegal karon borok oro khogoi tongphai mane sie raidatei judi borok apply khainani thangka angkai porthomono norok a sie ni je form fill up khainani norok online tike apply khainadi form no kaisa 1 by 1 norok naithane kaisa jaga option tongo a jaga Bangladesh ni kono documents bo sapin ma khainai aro voter talikao aingni kono voter ID card tongkhakai passport tongkhakai অথবা আরো কারেন্ট বিল লিমানে তংখায় অথবা বিন খেতনি কাউলা তংখায় আরো ব সাবমিট মা খালাयो আবনি বাগৈ গোবাংমা চিনি ত্রিপুরা হাও বাংলাদেশনি বড়রক হাবই তংফাইমানি বড় এপ্লাই খাইরাগিয়া এপ্লাই খাইমানি লগলগেন বড়ক যত্ন বড় এপ্লাই খাইমান লগলগেন বড়ক যত্ন বাংলাদেশি হিসাবে শিকার খাইমা নামা নিকলাयो হেকাইনো বড় বাংলাদেশি শিকার খাইমান লগলগেন বড় ডিটেনশন ক্যাম্প মাতলাংনাই गवर्नमेंट कारण इलीगल माइग्रेंट हिने को सिमाने या गुलो बरो उनको वो कोनो फातारो तंगै माया गवर्नमेंट बरो न लगे लगे न डिटेंशन कैंप मातलांगो काय आबोनी बागै न जे ताबुक त्रिपुरा हावा गोबां मा लाख लाख जे बांग्लादेशनि बरो हुजागै तंफायनाय अरो जे फेक डकुमेंट सबमिट खालायै जे भोटार आईडी कार्ड रेशन कार्ड तारपरे खायनि आधार कार्ड अमर जेति खाय तंमानि मोर बेबाक न बरक अब इलीगली बाबे ति खायका बंग अब फेक डकुमेंट आबोनि बागै न बर किरुइ तंगो जे अर सेते सिटिजनशिप नाहानानि किन्तु चिनि कखंखा ब 2024 ने 31 डिसेम्बर फनंथन नों बिनि कागज पत्र वेरिफिकेशन खायदि ब जुदि भारतनि नागरिक मानन मुसुंगुइ तंखा गेकाय ब एप्लाई खायतो किन्तु एप्लाई बो खाया और हुजागुइ तंनाय चिनि मानथेबो सेगै तंनाय चिनि हाबो सेगै तंनाय अमुमुइ माया म भारत बर्षबो मते आइन चालुं माया किन्तु कखंखा त्रिपुरा राज्यबो भारत बर्षनि आइन ताबो गेकाय आबोनि बागैनो आं सानानि नायो जे त्रिपुरा राज्यबो जे हाजार हाजार लाख लाख जे बांग्लादेशी बर्डर ताबो इलीगली जे हाबै तंमानि अमो दातिनो बरनो नायथुक तिख्लायना नथुन अथवा जे बांग्लादेशनि बर्डर ताबुसिन हाव तंगो बरक रायदाति खाय सेनि रायदाति खाय सिटिजनशिपनि बागै बरक एप्लाई खायना नथुन एप्लाई खायरनो बरनो दातिनो रमना नथुन अ दाबिनो तैनो 23 तारिख अक्टोबर जों बन्दा गखा गभर्नमेन्ट प्रेसारिनानि बागै गभर्नमेन्ट जों मकल कायनानि बागै चिनि अ बन जों कल खायका कारण सरकार सिरिं सिरिं खाय तंखाकाय बनि खुनजुआ कलाय बरन खुनजुआ हाबिया बनि मकल कलाया आबोन बागैनो 23 तारिख चिनि 10 चिनि जे दाबिनि पुइलांखा जे केंद्र सरकार जे दिग निर्देशना रिमाने त्रिपुरा वो जे बेनि बागै बरक हापाय माने
borno naituk tiklaina bagai jeng saka chini ta kaisa second demand ni kakai protekta district ba jelao kaisa kai detention camp चालू खालायनानै तामनि बागै हिंगाखाय अर अक किसा आंनरनो खुरसाय सावानो जों इलिगेल माइग्रेन्ट नि चबा खालाय तंमनि म सुदु जों सिमि सिविल सोसाइटी सिमिया चिनि बुबागरा गोबां मा जरावनो इलिगेल माइग्रेन्ट न तै कक साका इलिगेल माइग्रेन्ट नंनो तिरफ्रा हास्तेनि रखनानि कक साका ताबु टिटि एडिसिओ तिरफ्रा मथाबाय खाजाक गभर्नमेंट चलि हुइतों अनेक कगलाम अनेक सालायमानि उलव टिटि एडिसि गभर्नमेंट थानाय 20 तारिख सेप्टेम्बर 2025 साल मारिव कायसा नोटिफिकेशन जारी खालायखा अ नोटिफिकेशन जारी तयै जों बुसकांनि सालो टिटि एडिसि एलाकाव जारा तंनाय इलिगेलि बेनि बाबे जारा हाबै तंफायनाय बरंनो नायतुक तिख्लायना बागै जों नोटिस जारी खायनाय दातिनो सम्भवत जों नभेम्बर तालनि सिमि अ नोटिस रिनानि याप्रि काराक रमनाय फायनाय 27 तारिखो बुबाग्रा नि तैफांबाय चिनि कायसा टिटि एडिसि नि एलाकानि जे कमिटि खाजाखा इलिगेल माइग्रेन्ट इशु न तयै अबनि कायसा मिटिंनि परेवनो जों याप्रि रमनाय चिनि टिटि एडिसि गभर्नमेंट जे बांलादेशनि बररक चिनि एडिसि एलाका बबो जागा हाबै तंफायखा बरंनो ना नाय बुताल लिस्ट नातु नायै कामिओ थांगै प्रशासननि बखाक्तै बरंनो नोटिस रिजांनाय का अ नोटिस जारी खालायजाखाय कम नोटिस अमंखाय क नोटिस जारी खालायजाखा अ नोटिस गोबां मानसिनि प्रटेक्टा जुनाल लन कमिटि तंगो आ कमिटि रग जों नोटिस सिमामेन परे साब जुनाल हियारिं मुंनाय नोटिस सिमानि परे बरनो जों डेट सायरिनाय मुसिक तारिखो निनि हियारिं मुंनाय हनै गाय ताबो ककंखा हियारिं गो तामो सोंजांनाय हनै गोबांमा बरक सोंगु हियारिं गो तंनाय जे बनो जों साजांनाय जे निनि डकुमेन्ट जतन तुबि फाइबेदि ताई 1971 नि 25 मार्च नि आगे जारा त्रिपुराओ हापैना विशेष करा चिनि एडिसि एलाकाव जारा हापैनाय बरंना डकुमेन्ट्स न मातनिनाय अ डकुमेन्ट्स न जों आबो आम जगुइ नायजांनाय आबो चिनि हियारिं नि बिसिंतै जे बरंने 71 नागेनि बिनि बुफाने बुसुनि कोनो डकुमेन्ट फनगैमाया बिनि फाइल आलादा खायजांनाय एवं जारा फुनुक माननाय बिनि फाइल आलादा खालायजांनाय एंके आबुनि बागैनो जे जों ओ जे आइडेंटिफाई उमानि परे खायनो जों आबुनो डीएम नि थानि रजाना एसपी नि थानि रनाय चिनि एडिसि एलाकाव इलिगेल माइग्रेन्ट हाबै तंफायमानि म जों फाउन खायमाका बरनो नायतुगुइ मानखाय हनै रजानाय एंके बरनो नायतुगुइ मान परे जों याप्रि रमनो बागै जों को खायजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने टिटि एडिसि गभर्नमेंट बखाखै जों साजाय आबुनि बागैनो ओ जे इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तनिना बागैनो डिटेंशन कैम्प नांगौ जेता आसामो 9 जना एप्लाई खायमानि बिसिंगो 3 जना सिटिजेनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना जारा एप्लाई खाने बरं माया बरक ताबुक डिटेंशन कैम्प तंगो आबा आसामनि चीफ मिनिस्टर बो साका अकंना आगिबो आं साका एंका आबोनि बागैनो जों चिनि सेकेन्ड दाबिंखा जे प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा जिल्ला वो कायसाका डिटेंशन कैम्प खालायनानै 3 नम्बर चिनि दाबिंखाय स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानै ताबुक आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायजाखा तामनि बागै इलिगेल माइग्रेन्ट नंगौ किन्तु जों अरो नुखा जे अरो छुटु डिफरेंट पुलिस न सिमसे अरो तयै इंको निन स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायजागो चिनि कक उंखा बीएसएफ इंगा काय आबुनि बागैनो आं सानानि नायो जे ओ आसाम राइफल बीएसएफ नबो स्पेशल टास्क फोर्स अंतर्भुक्त खायनांगौ बरनबो दावै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायतांगौ अबो बाय फान कराकुंनाय कारण त्रिपुरानि पुलिस तारो ताबुक जारा तंनाय बर अनेकेनो बांलादेशनि फाइ अर खगै फेक डकुमेन्ट तिख्लायै चाकरि ना हानायबो तंगै मानो काय आबुनि बागैनो जों नायो जे गाहाम काय नायतुगै तिख्लायनाय गेकाय बीएसएफ तै आसाम राइफल जवान नांनाय अफिसार नांनाय अ स्पेशल टास्क फोर्स अबनो चिनि दाबि तंगो अ दाबिनो तैनो जों बसकांनि 23 तारिखो चिनि बन कबखा तै कायसांखा बेनि विदेशी अनुप्रवेश
tabuk je hap tong mani omono mothangna ni bagai sing inner line permit ni dabi khlaika o inner line permit ungkha 1993 sonno etiteb lolideb Burma group by state government ni je suktingkha aro inner line permit ni kok sijak tongo srai khlaiye rajya sarkar kendra sarkar na apni prastab rohka hinai Tripura ni Bidhan Sabha ang question ni mani abo dise lawungkha swngnani kono sujog maliya aipano जों abono o je sukti ni onusare जों dabi tisaka kendra sarkar no bang chiti sikya home minister no chiti sikya je Tripura inner line permit chalu khainani ungtru hinai enkai chini dabi o inner line permit Tripura wo Bangladesh ni borok hapai mano mothakna ni bagai chalu khainan bagai जों dabi tisaka inner line permit chalu khaike tamo chini lapungnai obo sudu Tripura sane nongana aboni kogya hamari paina aboni kogya government tax bo mannai je kono borok phaika hingka kai bo jaga phainai bo jaga tongnai abo kaisa bo register ma khainai ebong je jaga tongo bo kotodin tongnai abo register khama khainai nokhor thangka kai bo tawaisa okono sawi ma thangnai officer bo janogui ma thangnai je lamati phayo a lamati thangka kai bo janogui ma thangnai ta engka kai abo Delhi no kaisa Tripura bose borok hapka bose nokhorka aboni kaisa hisab ungoi tongo engka kai aboni bagui no Tripura wo inner line permit kisudin age ang Manipur bubagara bai thangka thangmani yagolo जों तो elected member MLA ni bagai sini inner line permit nangya kintu jara government ne kono service khaya ba elected member ya bon ka elect borak ingka kai inner line permit nangu ga borak permit nana thangka 20 taka rang joma mario jomari kaka abo government ni revenue o thang payo ebong bo jaga tongginai sal bosek tongginai bo tam ni bagai phaika abo record tong thangu ga aboni bagai na sini demand ingka kai je Tripura wo inner line permit dati chalu khainani bagai o dabi wo जों narakjakha ta kaisa koknkhai je norok jotono saimano je Tripura mothabai je central government state government ni tripakhik kaisa chukti mani aro land rights ni kok sajak tongo political rights ni kok sajak tongo chini cultural development ni kok sajak tongo chini language development ni kok sajak kabang ma site tong gai tabuk जों kokngkha ochukti khaimani tini prai 18 mas kai thangka जों অনেকবার কেন্দ্র সরকারনো থাঙ্গি জানখা লাস্ট जों হোম मिनिस्टार मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खायनाय नाय दंगो अमते खायनाय अरबो जों चीफ मिनिस्टार बाय मालायका अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायका तिनिया खाना हेनि दं कि आबोनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेस हारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गभर्नमेन्ट सेंट्रल गभर्नमेन्ट एवं स्टेट गभर्नमेन्ट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मान थाइनो जों गसिना हाका अमनरनो रिनाय हनै का जों ताबुक सानो जेनि मान थाइनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाखि एकटा मुंखा बेंगो कमायदा थांगा पगुइदा थांगा न अनेक बरक संगु जोंबो काफ्रायनो दंगो बुबागारा चिरा खगन दंगो मुक्ति किखलाय साइनो दंगो सबार नखरि दंब्ले नुंनाब्ले नर हंगा काई ताबुक जारा चुक्ति खायनाय तिप्रा मथाबाय जारा चुक्ति खायनाय बरक सिरना नायाब्ले का आबुनि बागैदा जों आन्दोलन खायतों आबुनि बागैदा जों तिनि 23 तारिखो सिभिल सोसाइटी नि बखाक्तैबो जों तिनि बन कल खायकाब्ले आन्दोलनो नखर काब्ले का काई बाक्सा बरहनो बिको नंनि त्रिपाठी एक चुक्ति मानि बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज र गोबां मा बरक गोबां मा दरने अंको खायो बुबागारने हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मान थाइनो मान तै दा जों नाया उं तंबा जों सानैन तंगो चिर खगैन तंगो बुबागारन लगी जों जत्त त्रिपुरा सारनो चिर खग तंब्ले किसु बरकनि बादे के जोंले बर चिनि मान थाइनो तारिदि ताबु कार्यकरि ता खायदि हिन तंखाबा जोंबो नाइन तंब्ले रिदि चिन अधिकार न रिसरिया काय जों खाय ताम खायना आबुनि बागै त तिनि सबा आबुनि बागै त जों तिनि लामो नखरनो नां तंगो गा आनि ककंखा जों वानसुगुइ कक साननानै नांगौ मादा मान माने 18 मासो जों चेष्टा खायतंगो गभर्नमेन्टनि उनको बाय जों अनेक अफिसारबो जों मालायका होम मिनिस्टार मालायका चीफ मिनिस्टार मालायका
chini tipra sarong ni hamkarai ni bagai manthai ni bagai chini sukti no karyokari khalai di hne tini khalaiya tini central government notification ek mas ni riui illegal migrant na ti khalai se karyokari khaijaya sab chira khokka ba bo party chira khokka buba garano karei tipra motha karei civil society karei sab chira khokka kebo to chira khokya buba garan chira khokka na bole gobangma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kebo khorang tisanai karei tangi tisaya karon jatiyo rajnitik dol tongnai je neta rok bor khorang tisai meya tisanane bong odikar karei bongni phan karei bor tipra sarani kok saragya tipra sani manthani kok no saragya borok nijini manifesto bo je kok rimani aboni implement khaidi hne porjonto borok saragya jodi borok sarak kakai 125 amendment bill pass khalaiye tripura wo titi edisio borok khomata rimang kham maya borabo kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edisin jago khomata ren je kok samani tini 7 বছর lai thangka tini 8 বছর kaitong tangi tini chok tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election ungya high court case thaika high court order rikha supreme court last bubagara thangka supreme court jeng case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body tipra rajyo edise lakao korei jeng sanka khaidi nini general elakao panchayat nirbachon go municipality council election go বিধান সভা ni vacancy to election go কিন্তু তিনি তৃতীয় এডিসিও কাই নিনি বিসি ইলেকশন হইয়া দুইটা ভ্যাকেন্সি কাউন্সিল নি আরো ইলেকশন হইয়া খালাই জায়গা কোন ইলেক্টেড বডি করে তাঙ্গই খালাই জায়গা অকক্স সিংনা নাঙ্গো অকক্স সিং সানানি নাঙ্গো তাঙ্গই খাইরাই গা বরক তামনি বাগৈ তিপ্রাসানি হামক্রাই যদি নং নাই টংখাকাই তিপ্রাসানা যদি হামজাগৈ টংখাংজাকাই যে বিসি ইলেকশন খালাই দি হनै 125 amendment bill pass খালাयै ইনকো তিপ্রাসানি যাও ক্ষমতারিনি সারাইয়া গবাংমা বরক সাবো বুবাগ্রান তেনতায়ো তিনি নুখানা নর বরকনি চেহারা ন বরক সারাগলা কোন দিন সারাইয়া বরক তিপ্রাসানো তুই তমসা সিকিরে উঙ্গৈ তিপ্রাসারং তাম সানাই ননমতি দাবি রিওয়ানে খতং রিওয়ানে ও আগে সিপিএম নিয়া হাই নন পুন রিওয়ানে ওয়াগ রিওয়ানে অম সিমি সাই তিপ্রাসানো বান্দেওই তিপ্রাসারং ন থকাयै তিপ্রাসানা হাসেকনানি তিপ্রাসানা অধিকার ন ছেকনানি অম সিমিসে বরক চাইতো গইতং তিপ্রাসারং ন তুই থুঙ্গৈ বরন তমসা সিকারি ইসলাमै আবক খাयै চিন তিপ্রা হানো তিনি থৈ থপসা খিকলাयै চবা খালায়াওই হানো সেগৈ নাখা চিনি মানথেনো সেগৈ নাখা চিনি পলিটিক্যাল রাইটস চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাইটস বেবাক ন সেগৈ নাবাইছা অনসুগৈনাদি তাকো বুকুরো जों ब जागाव तंताबो गाय अता कायसा चिनि अंखा दाबिंखा जे 6 नम्बर चिनि दाबिंखा कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खायनानि आबनो घोषणा खायदि हने तांगे अ दाबि तिनि सिमिया मतिसिन संविधाननि अधिकार तांगे सिंनो रिजागिया तिनि मिजु भाषा जदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय तिनि जुदि खासिया जयन्तेर सैमा नंगाय तिन नागारक जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय चिनि भाषा काय तांगे सैमाया अनेक बरक सावो अब भारतनि अंको या स्क्रिप्ट या हने भारतनि स्क्रिप्ट यांखा तिनि लाडागो बाइके रोमान स्क्रिप्ट बाय लाडागनि भाषानो सिनन बागै राष्ट्रपति नोटिस जारी खालायखा एक शिड्यूल न बाद डिग्रेड एक शिड्यूल अरंगाना किंतु त्रिपुरा गवर्नमेंट तो अरनि क बरनो सिनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैतु हने नोटिस जारी खायदि मामले त्रिपुरा गवर्नमेंट तांगे खाया अमो सीपीएम जे रकम कांग्रेस जे रकम भाबुकनि जे सरकार तंगे बरबो सेम न चिनि तिप्रासानि कोनो मानथाय बर रिजनानि मुसुंगिया चिनि संविधान अधिकार बर नुचान बर खाखलाब यगजागो बर खाखलाब यगजागो चिनि बर रक लेखा गोरोंथन अब बरक नाया 1800 बरक सावो सबका विकास हिनै बर सबका विकास सिंगाकाय तांगे तिनि रोमान स्क्रिप्ट तिनि तांगै तिप्रासारन कक बरक सिनान क्षेत्र न नोटिफिकेशन जारी खाय साख्लायमैया आबनि बागैना आं सानाय जे रोमान स्क्रिप्ट न स्टेट गवर्नमेंट दातिनो नोटिफिकेशन खालायै
chini kok borok no sinani bagai chini odhikar no rina ningthun abono tui chini choba obosung khlai tong ebong khlai thanai tai kaisa kokungkha chini Tripura sarongni ST certificate nawoi gobang ma borok tabuk chakri khlai tong koyekta jeta anthani toth্য mamnatei ang chithi bo sika abon protibad bo khlaika কিন্তু 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা এসটি ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাই প্রমোশন মানি তঙ্গ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট খরকসা প্রমোশন মান মানি আবনে বিরুদ্ধে স্থিতি শিকা 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা তাম সানাই তাকুর কিছু অ্যাকশন খালাই জায়গা যত কিছু ন जों कासो जागै दं जत किसु न जों सेफले जागै दंगो जोंनि मानथायनो बुसेगै जाय दंफानो खरांथि सापानो आबनो कोनोंको कार्यकरि खालायमाया कारण जों तिनि मेजरिटी दंमा माइनरिटी थांका जोंनि थानि तिनि पलिटिकल पावर करै एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा आबोनि बागै जोंनि कगनो केबो खानानानै नाया का आबोनि बागैनो जों सभा शुधु जों इनकलाब जिन्दाबाद ba lamao simiya tini sing hotta lama phaika gobangma borok saw 24 ঘন্টা tam khainani 100 ঘন্টা didi jem dabi maya saridi takuk soba amti khayungya sing mansungna nangnai terek khai chini sobani homsang sing singri no tongo sing bothariya jara wo chini jingjar chini bororongni jingjar no naharibo sing soba wo kisasa lena oima tongo tamne kai chini lokorokbo to bigra mangse hugo thana nango kheto mai bona nango watei pamtei aborno wansugino जों uram kisa bothagei matong ke aboni bagino जों chobawo chini dobahni tiprasani manthani chobawo जों kuno dino lena yako जों zatino homsangno tuye singri toniko abo kisa uram kisa chalei thanglayo kintu homsangle singri no tongko aboni bagino phaine 23 তারিখ অক্টোবর chini 24 ঘন্টা nije bono sara tirprawo jottono no ang kobognai je phaidi je chini obonno जों jottono rajnotik no जों poglaye जों rajnotik bai no thokok jagei जों jottono komor thangka जों rajnotik benaro phaiyaoi जों civil society ni maddome kothalaye thansang onglaye chini mantheni bagai जों nokholayana ebong boskangni salo tebo जों kotama sobaw जों नखनाय गायचिनि जे 7 नम्बर दाबी जे एसटी एससी रंगनि जे फेक जे चाकरी नाहारि तंगमानि डकुमेन्ट्स बाय अबनो तातारि बातिल खायना नंथन अ दाबिबो जों नारखा ताय कायसा ककंखा जों अलो गोबांमा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरक बाय जों कक सालायका गोबांमा बरक जों मालायका जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बरनि 4 तारिखआव दिल्लीआव chini silai bai soba khlainai NLFT ebong ATTF bai je tripakhi chuktingmani arabo land rights ni kok tongo political rights ni kok sujak tongo engke o chuktibo tini implement khaijai ga tongkha o chini Tripura mathabai tripathik je according mani omti hakane according jaiga engke o takhuk songrobo jara silai yakrei soba ni nokhri phainai silai ni soba ni nokhri phainai o takhuk songbo soba nokhnan musungu